हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़वा इंडियन ज्योग्राफी रिवर सिस्टम पढ़वा। ऑलरेडी आम देखी पूर्व क्लास देखी ड्रेनेज सिस्टम को मेन जो इंपोर्टाट पॉइंट को देखी। तो आज क्लास में पढ़वा कौन रिवर सिस्टम को एंट्री मारवा। रिवर कौड़ा पढ़वा आम गंगा को पढ़वा, गंगा नदी पढ़वा। गंगा नदी किपर तार उत्पत्ति स्थली है, केमी गंगा नदी कौटू आसी मैंने कौ जगार से माने तैयारी होना जाए, को राज्य से फ्लो कर जा, को देश को से फ्लो करना एंड हो जगह पानी डिस्चार्ज कर से विषय में डिटेल जानवा। तो एक क्लास स्टार्ट करवा पूर्व जो माने नुआ करी ए चैनल को आस चैनल गोटे गोटे सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो गोटे गोटे लाइक कर दियो। आ ए वीडियो समस्त कौन करबा शेष पर्यंत रहबो, जहाँ पर कौन हम तुमको रिवर सिस्टम बुझबार कौन माने प्रॉब्लम हेबो नाही। तो चलो आज सेक्शन स्टार्ट करबा। कौन स्टार्ट करबा गंगा सिस्टम देखबा। तो पूर्व क्लास में कौन देखिले भाई रिवर कौन देखिले, हम कौन देखिले में ना रिवरटा कौन देखिले। तो कौन देखिले में रिवर कौन देखिले, तापर आम कौन देखते रिवर पर देखते कौन ट्रिब्यूटारी कौन देखते, आउ गोटे कौन देखते डिस्ट्रीब्यूटारी कौन देखते, आ रिवर बेसिन कौन जानी, तापर आम देखते कौन डेल्टा कौन देखते, आम आउ गोटे कौन देखते तुम इस्चुरी देखते, कौन एस्चुरी देखते एस्चुरी देखते है। तो ये सब जिन आम कौन पूर्व क्लास में डिस्कसन करते, आउ कौन डिस्कसन करते ना भाई रिवर सिस्टम जो अच्छी कौ जगार उत्पत्ति होता। गोटे देखते आम कौन हिमालय रेंजेस देखते, आउ गोटे कौन देखते पेनिसुला रिवर देखते। तो हिमालय पुणी देखते कौन भाई ईस्टर्न आड़े कौ नदी गुड़ाक फ्लो कर, आउ गोटे वेस्टर्न आड़ू कौ नदी गुड़ाक फ्लो कर, से विषय डिटेल जानते। ठीक सेमती पेनिसुला रिवर आम देखते कौन कौ नदी गुड़िक देखते आम पूर्व आड़े देखते, आउ कौ गुड़िक पश्चिम आड़े फ्लो कर, से विषय डिटेल पूर्व क्लास में कर। तो जो मैंने पूर्व क्लासटा देखी न एटलिस्ट थोड़े देखी दो, जहाँफल कौन हम तुम ना रिवर सिस्टम फ्लुएंसटा धीरे धीरे आराम से शेष पर्यटन रहा कौन हम तुमको बुझे कौन असुविधा हेनी। तो आज क्लास में कौन पढ़वा, आज आम पढ़वा गंगा नदीटा पढ़वा। गंगा नदीटा किपर उत्पत्ति है, कौट उत्पत्ति है, आम से विषय डिटेल भलसे जानवा। तो आम जानी कौन पूर्व आम समस्त कहते जे ना पौराणिक अनुसार पौराणिक अनुसार भागीरथी राजा था, सी डाकला सी आसला पानी आसला बुझला। आउ गोटे कौन था शिव महाप्रभु जटू पानी पड़ा डायरेक्ट आसला गंगा नदी फ्लो कर। तो देखा कौन इंडियन ज्योग्राफी कोर्स टाइप गंगा नदीटा किपर उत्पत्ति स्थली है कौन डिटेल देखा। तो देखो दीटा क्लास क्वेश्चन पड़े कौन आम जानी कौन ना गंगा नदी बाहरी। एक्चुअली गंगा नदी एक्चुअली बाहरी नहीं, एक्चुअली कौन दुईटा नदी जो मिसिजी मिसिजी से कौन है गंगा नदी उत्पत्ति है। तो उत्तराखंड को जाना, उत्तराखंड दीटा ग्लेसीयर अच्छी, केतना ग्लेसीयर अच्छी दीटा, गोटे आउट भी ग्लेसीयर अच्छी मेनली गंगा नदी को बाहर दीटा ग्लेसीयर बाहर। दीटा ग्लेसीयर देख ये गोटे ग्लेसीयर ये गोटे ग्लेसीयर है। तो देखो ये जो गंगा नदी अच्छी ये गोटे ग्लेसीयर कौन ये सातपंथ ग्लेसीयर, कौन अच्छी सातपंथ ग्लेसीयर, कौन सातपंथ ग्लेसीयर है, सातपंथ ग्लेसीयर। आउ एटा की ग्लेसीयर अच्छी एटा गंगोत्री ग्लेसीयर अच्छी, कौन अच्छी गंगोत्री ग्लेसीयर, कौन अच्छी गंगोत्री ग्लेसीयर अच्छी बुझेगा। ये देखले उत्तराखंड है, उत्तराखंड दीटा ग्लेसीयर पाइल, गोटे कौन गोटे गंगोत्री ग्लेसीयर आ गोटे सातपंथ ग्लेसीयर। ये जो गंगोत्री कौन नदी बाहरी भागीरथी नदी बाहरी, कौन नदी बाहरी भागीरथी बाहरी है बुझेगा। भागीरथी बाहर कौन नदी बाहरी भागीरथी है। तो कौन अच्छी ये कौन बाहर भागीरथी नदी कौट बाहर गंगोत्री ग्लेसीयर। तापर सातपंथ कौन नदी बाहर ना आलोकनंदा नदी बाहर, कौन बाहर आलोकनंदा नदी बाहर बुझेगा नहीं बुझेगा। ये भागीरथी नदीटा कौन यहाँ भागीरथी नदी, ये कौन भागीरथी नदी, कौन नदी ना भाई भागीरथी नदी। आउ एटा कि नदी आलोकनंदा नदी है। ये भागीरथी आउ आलोकनंदा कौन मिसले गोटे पॉइंट था से कौन है देवप्रयाग। देवप्रयाग कौन है ना भागीरथी आउ आलोकनंदा नदी मिसला, मिसला कौ नदी उत्पत्ति है ना गंगा नदी उत्पत्ति है। कौन है गंगा नदी उत्पत्ति है बुझेगा नहीं बुझेगा। कौन नदी उत्पत्ति है गंगा नदी उत्पत्ति है बुझिपाल समझ देख। देखले कौन गोटे देख कौन नदी देख तुम्हें आलोकनंदा देख लो, आउ गोटे कौन नदी देख लो भागीरथी। भागीरथीटा कौन है गंगोत्री ग्लेसीयर रहा, सातपंथरा कौन है आलोकनंदा माने सातपंथ ग्लेसीयर कौन नदी बाहर आलोकनंदा नदी बाहर। जिते एम कौन देवप्रयाग ये कौन मिठले जिते कौन जगह ना देवप्रयाग कौन मिले देवप्रयाग बुझेगा नहीं बुझेगा ना। भागीरथी आलोकनंदा कौ जगह देवप्रयाग। देवप्रयाग कौन है भाई ऋषिकेश आसला, कौन है ऋषिकेश माने उत्तराखंड फेमस जगह ऋषिकेश है। ये जगह ऋषिकेश तापर कौन हुई हरिद्वार देना कौन है उत्तर प्रदेश में पहुंची, कौन पहुंची हरिद्वार देना उत्तर प्रदेश में से एंट्री मारी। देख ऋषिकेश और हरिद्वार ने कौन अच्छी ये जगह पहाड़िया टी अंचल रही है। कौन अच्छी प्लेन एरिया कौन मिलला ना उत्तर प्रदेश को एंट्री कर हरिद्वार पर कौन हम ना उत्तर प्रदेश को एंट्री कर। उत्तर प्रदेश को एंट्री कला कौन हम ना से जगह कौन प्लेन पूरा प्लेन समतल माने समतल जगह से पाई। तो कौन हम प्रथम कौन दिया पाँच ये सहर अच्छे फेमस सहर टे देखीदा फेमस सहर कौन कौन उत्तर प्रदेश कौन कौन देखा। तो देख उत्तर प्रदेश गोटे गोटे कौन कन्नौज है, कन्नौज तापर कौन अच्छी कानपुर, कौन अच्छी कानपुर, कानपुर पर कौन भाई
प्रयागराज पर कौन जी बाराणसी है बाराणसी देखना कौन जी भाई कौन एंट्री कर भाई बिहार एंट्री कर कौन जी बिहार एंट्री बिहार कौन एंट्री कर पाटना ये पाटना अच्छी है ये जगह पाटना पाटना कर भागलपुर अच्छे कौन जी भागलपुर 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 कौन जी तापर कौन एंट्री कर झारखंड को एंट्री कर कौन एंट्री कर ना झारखंड को एंट्री कर झारखंड कौन झारखंड कौन साहिलगंज साहिलगंज गोटे जगह अच्छी से जगह एंट्री कर कौन साहिलगंज जो एंट्री कला तापर कौन जी फरक्का माने फरक्का गोटे अच्छी कौन वेस्ट बेंगल फरक्का जी फरक्कार कौन जी ये दुई भाग में आग आम प्रथम देखा इंडिया को केमती माने कौन जाऊँगी ना जो गोटे कौन बे ऑफ बेंगल केमती सीटा को डिटेल देखा तापर कौन जी सी बांग्लादेश को भी एंट्री कर तो देखा कौन ये जगह कौन फरक्का अच्छी फरक्कार कौन जी एंट्री कला वेस्ट बेंगल को एंट्री कला पश्चिम बंग को एंट्री कला এটা কোন হচ্ছে কলকাতা আছে তারপর কলকাতা আছে না করছি বে অফ বেঙ্গল সিট আছে এইটা কোন করছি সে ডেল্টা করে না সেখানে পাইন্ড আউট ডিসচার্জ করছি বুঝে লাইন বুঝি পারলো তো দেখে দেওয়া পয়েন্ট কো দেখো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট দেখা উত্তরপ্রদেশ কোড এন্ট্রি কলা প্রথমে দেখলা কে কনৌজ এন্ট্রি কলা তারপরে কোন এন্ট্রি কলা কানপুর কোন এন্ট্রি কলা কানপুর তারপরে এন্ট্রি কলা তারপরে এন্ট্রি করছি প্রয়াগরাজ হ্যাঁ प्रयागराज पर कौन एंट्री कर बाराणसी एंट्री कर बाराणसी एंट्री कला कौन बिहार को जगह एंट्री कला से पाटनार एंट्री कला पाटना पर कौन एंट्री कला ना यहाँ कौन भागलपुर कौन कहे भागलपुर है भागलपुर कला तापर ये कौन झारखंड कौन साहिलगंज कौन साहिलगंज है साहिलगंज झारखंड तापर कौन फरक्का ये फरक्कार से कौन कर डिवाइड है फरक्का आउ এইটা কোন আছে এটা কোন কলকাতা আছে কোন আছে এটা কলকাতা আছে কোন আছে কলকাতা শহর আছে এটা কলকাতা কলকাতা পরে কোন আছে পড়েছি না ডাইরেক্ট তার পাইনা ডিসচার্জ করে করছি ডিসচার্জ করে বে অফ বেঙ্গলেতে পাইনা উসে ডিসচার্জ করছি বুঝি হলা কি নাই বুঝি পারলো না সমস্যা দেখো তো বি মতলব কোন জানলো তুমি না বি অর্থ কোন না ভাগীরথী কোন হবো না ভাগীরথী কোন হবো ভাগীরথী হলা বি মানে ভাগীরথী এ মানে কোন আলোকনন্দা কোন হবো আলোকনন্দা রিভর বুঝলা के रे कौन फास्ट कौन पड़ी कन्नौज एंट्री गला है कन्नौज पर कानपुर एंट्री गला कौन गला कानपुर एंट्री गला कानपुर पर कौन एंट्री कर प्रयागराज एंट्री कर कौन प्रयागराज एंट्री गला प्रयागराज पर कौन कर ना बाराणसी एंट्री गला कौन बाराणसी एंट्री गला बुझला पी रे कौन पाटना कौन पाटना भागलपुर लिखा फरक्का आउटा साहिलगंज झारखंड तो ये आम कौन देख गंगाटा आम ओडार को राज्य दिन पास कला फास्ट प्रथम कौन देख तुम्हें भाई उत्तराखंड देख कौन देख तुम उत्तराखंड देख फास्ट स्टार्ट है तापर कौट एंट्री मारला उत्तर प्रदेश को एंट्री मारला तापर कौट एंट्री मारला बिहार को एंट्री मारला बिहार पर कौट देख तुम्हें झारखंड पर कौट दिए गला भाई वेस्ट बेंगल देखना कौन कला बे ऑफ बेंगल पाइन से छाड़ीदेला तो ये देखा कौन देखा ना ये जो गंगाटा अच्छी ना अच्छी गंगा जो नदीटा अच्छी ना गंगा नदी आम तो मन क्वेश्चन आस गंगा नदी केमती तैयारी है ना जिते भागीरथी नदी आउ कौन आलोकनंदा मिसला से कौन तैयारी है गंगा नदी उत्पन्न है बुझीपाल कि नहीं बुझीपाल समस्या कह तो को राज्य गला देख समस्या उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड वेस्ट बेंगल देखना कौन बे ऑफ बेंगल कौन गला से पाइन आउट डिसचार्ज करदेला बुझीगला नहीं बुझीगला एवं देखा कौन बांग्लादेश से केमती एंट्री कर विषय में टे भोर से डिटेल देखा तो यहाँ बुझीपार समस्त माइंड कनसेप्ट क्लियर होगा तो ये देखा कौन देखा देखो कौन देखा ना गंगा नदी देखो ये जगह कौन उत्तर प्रदेश है यहाँ तो बाराणसी बाराणसी कौन बिहार पाटना गला भागलपुर कौन एंट्री गला भाई एंट्री गला कौटे रानीगंज अच्छी मैं साहिलगंज कौन गला फरक्का अच्छे ये जो फरक्का अच्छी ये फरक अच्छी ये कौन दुई भाग में विभक्त गला कौन दुई भाग भर गोटे है कौन पश्चिमबंग को आला आउटे कौटे है बांग्लादेश को आला कौन है बांग्लादेश को आसला बुझीगला नहीं बुझीगला को जगह एंट्री गला देख कौन देख तुम इटार बाराणसी तो ये बाराणसी এটা গেল পাটনা এটা গেল ভাগলপুর এই জায়গাটা কোন ফরক্কা এই জায়গাটা কোন ছি ফরক্কা ফরক্কারে কোন কলা সিয়ে তা পাইনাকু দুই ভাগে বিভক্ত কলা যেটা ফরক্কারে ভাগ গলা যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল কো এন্ট্রি গলা নে এন্ট্রি গলা তারপরে ওয়েস্ট পশ্চিমবঙ্গে তাকু কোন কোয়াল না হুগলি নদী কোয়া হলা কোন কোয়ালা হুগলি রিভার কোয়া যায় কোন কোলা হুগলি রিভার কোয়া যায় বুঝি পারলো নি বুঝি পারলো পশ্চিমবঙ্গে কোন গঙ্গা কোন কোয়া হলা না হুগলি রিভার কোয়া গলা বুঝিলা যেতরা সে বাংলাদেশ কো এন্ট্রি করজি তার না কোন দিয়া গলা তার না দিয়া গলা পদ্মা দিয়া গলা কোন দিয়া গলা ना पद्मा दिगला कौन दिगला पद्मा दिगला बुझीगला नहीं बुझीला पद्मा कौन दिगला जान पाल आ मन रखी देव देख जिते फरकार गुटे कौन बांग्लादेश को एंट्री कर तो कौन किसी नदी कौन अच्छी वेस्ट बेंगल बुलूची नहीं बुलूची ताकू कौन कह भानुमती कह कौन कह भानुमती नदी से जगह कह कौन भानुमती रिभर कह कौन कह भानुमती रिभर कह जाए बुझीगला नहीं बुझीपार तापर परवर्ती समय कौन जी ये पटू कोई ब्रह्मपुत्र आसूँ कि आसूँ ब्रह्मपुत्र आसूँ तो देखो ब्रह्मपुत्र को देखीदे टे
কোন ব্রহ্মপুত্র এপটু আসলি তো ব্রহ্মপুত্র এন্ট্রি মানে দেখবা ব্রহ্মপুত্র কোন স্টার্ট হলা সেটা দেখবা তো এই জায়গায় কোন যে আসাম ଅଛି না আছে আসামরে দিনা কোন আসলা এন্ট্রি কলা করে বাংলাদেশ এন্ট্রি কলা বাংলাদেশ এন্ট্রি কলা করে কোন মিশি এই জায়গায় মিশি গলা কোন লা যেতটা ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশ এন্ট্রি করা ব্রহ্মপুত্র কোন কুয়া যায় যমুনা কুয়া যায় কোন কুয়া যায় দেখো যমুনা কুয়া যায় কোন কুয়া যায় বাংলাদেশ যমুনা কুয়া যায় তাপরে কোন হইছি না এই গঙ্গা কোন এন্ট্রি কলা বাংলাদেশ কু আসিছি যে বাংলাদেশ তাকে কোন কুয়া পদ্মা কুয়া পদ্মা আর যমুনা মিশ্রা একটা পদ্মা হি তৈরি কোন না পদ্মা নদী তাকে কুয়া হলা তারপরে পরবর্তী সময় কোন না যে মণিপুর ଅଛି না মণিপুর এন্ট্রি কোনা করেলা মণিপুর এন্ট্রি কোনা গোটে নদী ହେଲା কোটে আসাম কু ঢুকলা আসাম ঢুকলা বাংলাদেশ কু ঢুকলা তারপরে এইটা ঢুকলা গোটে নদী ঢুকলা হলা এই যে নদীটা আসলে এই নদী কোন কুয়া যায় এই নদীটা কোথায় বরখা নদী কুয়া যায় কোন কুয়া যায় দেখো বরখা নদী কুয়া যায় বরখা নদী মিশিলা কার সহিত মিশিলা না তাক পদ্মা নদী সহিত মিশিলা সে সময় কোন নদী সৃষ্টি হলা মেঘনা রিভর সৃষ্টি হলা কোন সৃষ্টি হলা মেঘনা রিভর সৃষ্টি হলা কোন সৃষ্টি হলা মেঘনা রিভর সৃষ্টি হলা ভলসে দেখো কোড়া কিটা কুহালা দেখি দিও কোন কলা এইটা কোনা বরখা রিভর কোন কলা বরখা কোন কলা বরখা ହେଲା ତାପରେ কোন বরখা যেতলা পদ্মা মিশিলা তাପରେ এই যে নদী উৎপন্ন হলা তাকে কোন যায় মেঘনা কুহাଯାଏ কোন কুହାଯାଏ তাকে মেঘনা কুহাଯାଏ কোন যায় মেঘনা কুহাଯାଏ বুঝিলা ଆଉ এই যে ଅଛି নে বরখা ଆଉ পদ্মা নদী কোন জায়গায় মিলিত হইতি বা এটা কুহাଯାଏ চাঁদপুর কুহাଯାଏ কোন কুহাଯାଏ তাকে চাঁদপুর কুহাଯାଏ কোন কুহাଯାଏ চাঁদপুর চাঁদপুর জায়গা চাঁদপুর জায়গায় কোন যে না এই যে বরখা নদীটা আছে কোন বরখা নদী কোন আসলা মণিপুর আইলা মণিপুর যাইনা কোন আসাম এন্ট্রি মাইনা কোন হলা না আসাম এন্ট্রি না বাংলাদেশ এন্ট্রি কলা বাংলাদেশ এন্ট্রি না মিশলা কোন জায়গায় না এই যে কোন জায়গায় মিশলা চাঁদপুরে মিশলা চাঁদপুরে যেটা মিশলা তাকে কোন নদী কলা মেঘনা তারপরে মেঘনা আসিনা কোন গলা তারপরে বে অফ বেঙ্গল তাপানো ডিসচার্জ কলা এমনিতে ভাবে কোন হইছে গঙ্গাটা ফ্লো করছি বুঝি হেলা কি নাই বুঝি পেলা গঙ্গা নদী সিস্টেম কেমনি ফ্লো কলা দেখলে তারপরে পরবর্তী ক্লাসে আমি দেখবা কোন গঙ্গা নদীর ট্রিব্যুটারি দেখবা গঙ্গা নদী কে সহায়ক করছি ওয়েস্টর্ন আড়ু কে সহায়তা করছি ইস্টর্ন আড়ু কে সহায়তা করছি মানে লেফট ব্যাঙ্ক কোডা রাইট ব্যাঙ্ক কোডা নেক্সট ক্লাস দেবা যদি গোটে ক্লাসে সব সাত বালে কোণ হব তো মুডে বাউন্সিনা পড়াইব তো এটা আমি ধীরে ধীরে দেখবা বুঝিপারল কি না বুঝিপারল আজ ক্লাসটা ভলসে বুঝলে তাকে তুমি কোণ কোণ নোট করে প্রপরলি করিকা চাল বুঝিপারল কি না বুঝিপারল সমস্যা দেখ তো নেক্সট ক্লাসে দেখবা কোণ গঙ্গার আমি ট্রিব্যুটারি দেখা কোণ দেখবা আমি গঙ্গার ট্রিব্যুটারি তো আমি দেখলে কোণ ভাই ভারতের কোড এন্ট্রি কলা কোড প্রথম স্টার্ট হলা ইউকে মানে উত্তরাখণ্ড স্টার্ট হলা তারপরে কোড এন্ট্রি কলা উত্তরপ্রদেশ এন্ট্রি কলা তারপরে কোড এন্ট্রি কলা বিহার এন্ট্রি কলা তারপরে কোড এন্ট্রি কলা ঝাড়খণ্ড এন্ট্রি কলা তারপরে উত্তরপ্রদেশ এন্ট্রি কলা সরি ঝাড়খণ্ড পরে তো কোড ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ট্রি কলা তারপরে ওয়েস্ট বেঙ্গল কোড গোটে কোড এন্ট্রি কলা বাংলাদেশ এন্ট্রি কলা কোন কলা বাংলাদেশ এন্ট্রি কলা বুঝিয়ে লাগে না বুঝিপারা সমস্যা কহ আর বাংলাদেশ এটি কোন কলা যে গঙ্গার যাই জিনিস তাকে কোন কলা পদ্মা কুহাগলা কোন কুহাগলা পদ্মা কুহাগলা ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର কোন কুহাগଲା ତାକୁ ଯମୁନା କୁହାଗଲା কোন କୁହାଗଲା ଯମୁନା କୁହାଗଲା ବୁଝିହେଲା ନା ଭଲ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କୋন দেখলো মেঘনাটা কোন দেখলো তুমি চাঁদপুর জায়গা সে মিশলা তো বুঝিପାରିଲ ସମସ୍ତେ দেখো তো নেক্সট ক্লাস দেখবা কোন ইয়া ট্রিব্যুটারি দেখবা কোন দেখবা ট্রিব্যুটারিটা দেখবা কো জায়গা রাইট ব্যাঙ্ক ট্রিব্যুটারি আউ লেফট ব্যাঙ্ক ট্রিব্যুটারিটা ভলসে ডিটেলি দেখবা বুঝিପାରିଲ না বুঝিପାରିଲ তো আজর ক্লাসটা সমস্ত কেমিতি লাগলা যদি ক্লাসটা সমস্ত ভাল লাগি না গোটে গোটে লাইক কর আর যে মানে ইনা পর্যন্ত চ্যানেল সবসক্রাইব করে চ্যানেল গোটে সবসক্রাইব করে আর চ্যানেল কোন কর তোমার সাঙ্গ সাথী ভাই ভৌণী মানে যে বছর প্রিপারেসন করছি গভর্নমেন্ট এক্সাম পাই তাকে চ্যানেল টিকে সেয়ার করে দিও তো আজর ক্লাসটা এইটা রখা পিলা মানে তো থ্যাংক ইউ পিলা মানে